Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Muhammad Rizal Julio Pratama dari Prodi Sistem Informasi UBPJJ Malang. Di sini kita akan menjelaskan tentang tugas 3 dari jaringan komputer. Dengan langkah awal yaitu satu dengan PC 1, langkah satu siapkan perangkat, buka Cisco pakai tracker, tambahkan perangkat berikut. Satu switch, pilih dari tab switches misalnya switch 2960, 4 komputer, pilih dari tab and device, komputer akan diberi nama default, misalnya PC 0, PC 1, PC 3, dan PC. Langkah 2, hubungkan perangkat, klik tab connection, icon table, pilih kabel copper straight through, icon kabel warna hijau, hubungkan komputer ke switch, klik PC 0, pilih port fast Ethernet 0. Klik switch, pilih port fast Ethernet 0,1. Ulangi langkah ini untuk PC 1 ke fast Ethernet 0,2. PC 2 ke fast Ethernet 0,3. Dan PC 3 ke fast Ethernet 0,4. Langkah 3, konfigurasi IP address pada komputer PC 0 ke pilihan tab desktop, ke klik IP configuration, masukkan IP address 192.168.1.1, subnet max 255.255.255.0. Ulangi langkah ini untuk semua komputer. PC 1, IP address 192.168.1.2. PC 2, IP address 192.168.1.3. PC 3, IP address 192.168.1.4. Langkah 4, uji koneksi dengan ping. Klik PC 0, pilih tab desktop, klik command prompt, ketik perintah berikut untuk melakukan ping ke komputer lain. Ping 192.168.1.2. Ulangi ping ke semua IP address. Pastikan respon reply from diterima untuk semua komputer. Nomor 2, langkah 1, siapkan perangkat, buka Cisco pakai tracker, tambahkan perangkat berikut. 1, server DNS dari tab and device. Misalnya server 0, 1 server HTTP dari tab and device, misalnya server 1, 4 komputer dari tab and device, PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. 1 switch dari tab switches, misalkan switch 2960. Langkah 2, hubungkan perangkat, klik tag connection, icon table, pilih
Copper strike through untuk koneksi hubungan server 0 DNS ke switch port Ethernet 0-1. Hubungan PC 0 ke switch port fast Ethernet 0-3. Hubungan PC 1 ke switch port fast Ethernet 0-4. Hubungkan PC 2 ke switch port fast Ethernet 0-5. Hubungan PC 3 ke switch port fast Ethernet 0-6. Langkah 3, konfigurasi IP address. Konfigurasi server DNS server 0. Klik server 0 ke tab desktop, IP configuration, masukkan IP address 192.168.1.10. Subnet max 255.255.255.0. Konfigurasi server HTTP server 1. Klik server 1, tabs desktop ke IP configuration. Masukkan IP address 192.168.1.20. Subnet max 255.255.255.0. Konfigurasi komputer PC 0 ke PC 3. Klik masing-masing komputer ke tab desktop ke IP konfigurasi. Masukkan IP address 192.168.1.20. Subnet max 255.255.255.0. Konfigurasi komputer PC 0, PC 3. Klik masing-masing komputer, tab desktop, IP configuration, masukkan konfigurasi berikut. IP address 192.168.1.1 PC 0. PC 1 192.168.1.2. PC 3, maaf, PC 2, PC 2 192.168.3 dan PC 3 192.168.4. Subnet max 255.255.255.0. DNS server 192.168.1.10. IP server DNS. Langkah 4, konfigurasi layanan DNS pada server 0. Klik server 0, tab service, pilih DNS. Pastikan layanan DNS dalam kondisi on. Tambahkan entry baru pada tabel DNS. Name www.website.com. Tipe e-record. Address 192.168.1.20. Klik Add untuk menyimpan entry.
Langkah 5, konfigurasi layanan HTTP pada server 1. Klik server 1, tab service, pilih HTTP. Pastikan layanan HTTP dalam kondisi on. Langkah 6, uji koneksi. 1. Uji koneksi dengan ping. Klik PC null. Kita lanjut untuk nomor 3. Nomor 3, langkah 1. Siapkan perangkat, buka Cisco pakai tracker. Tambahkan perangkat berikut. 1. Server DNS dari tab and device, misalnya server 0. 1. Server HTTP dari tab and device, misalnya server 1. 4. Komputer dari tab and device, PC 0, PC 1, PC 2, PC 3. 1. Switch dari tab switches, misalnya switch 2960. Langkah 2, hubungkan perangkat, klik tab connection, icon tabel, pilih copper strike through untuk koneksi, hubungkan server 0 DNS ke switch port fast Ethernet 0 garing 1. Hubungkan server 1 HTTP ke switch post fast Ethernet 0 garing 2. Hubungkan PC 0 ke switch post Ethernet 0 garing 3. Hubungkan PC 1 ke switch box fast Ethernet 0 garing 4. Hubungkan PC 2 ke switch post fast Ethernet 0 garing 5. Hubungkan PC 3 ke switch port fast Ethernet 0 garing 6. Langkah konfigurasi IP address. Konfigurasi server DNS, server 0, klik server 0, tab desktop, IP configuration, masukkan IP address 192.168.110, subnet max 255.255.255.0. Konfigurasi server HTTP server 1. Klik server 1, tab desktop, IP configuration, masukkan IP address 192.168.1.20. Subnet max 255.255.255.0. Konfigurasi komputer PC 0, PC 3. Klik masing-masing komputer, tab desktop, IP configuration, masukkan konfigurasi berikut. IP address 192.168.1.1 PC 0. 192.168.1.2 PC 1. PC 3, mohon maaf, PC 2, 192.168.1.3. Dan PC 3, 192.168.1.4. Subnet max 255.255.255.0. DNS server 192.168.1.10. IP server DNS. Langkah 4, konfigurasi layanan DNS pada server 0. Klik server 0, tab service, pilih DNS, pastikan layanan DNS dalam kondisi on. Tambahkan entry baru pada tabel DNS, name, my website, name www.mywebsite.com. Tipe record, address 192.168.1.20. IP server HTTP. Klik Add untuk menyimpan entry. Langkah 5, konfigurasi layanan HTTP pada server 1. Klik server 1, tab service, pilih HTTP. Pastikan layanan HTTP dalam kondisi on. Langkah 6, kunci koneksi. 1. Uji koneksi dengan ping. Klik PC 0, tab desktop, command prompt, ping server DNS dan HTTP, copy kode. Ping 192.168.1.10. Ping 192.168.1.20. Pastikan menerima respon reply from
Dua, uji resolusi DNS. Pada PC 0, buka command prompt dan ketik terus scope www.mywebsite.com. Pastikan server DNS mengembalikan alamat IP 192.168.1.20. Yang ketiga, uji akses HTTP melalui DNS. Pada PC 0, buka tab desktop, pilih server web browser. Masukkan URL, sebentar, www.mywebsite.com. Halaman default HTTP akan muncul. Ulangi pengujian ini di PC 1, PC 2, dan PC 3 untuk memastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS. Mari lanjutkan untuk tugas nomor 4, ke buku file. Langkah 1, pastikan koneksi fisik berjalan. Periksa koneksi kabel. Pastikan semua perangkat dihubung dengan kabel copper straight through. Pastikan perangkat terhubung ke switch atau router sesuai topologi. Pastikan status perangkat. Pastikan semua perangkat aktif. Indikator lampu hijau pada port. Langkah 2, konfigurasi IP address, konfigurasi router. Masuk ke router 0, pilih CLI. Konfigurasi IP address pada setiap interface router enable configuration terminal. Interface fast Ethernet 0 garing 0. IP address 192.168.1.255.255.255.0. No shutdown. Exit. Interface fast Ethernet 0 garing 1. IP address 292.168.2.1.255.255.255.0. No shutdown. Exit. Konfigurasi komputer dan server. Masukkan IP address sesuai subnet masing-masing. Contoh, VC 0, IP address 192.168.1.2. Subnet next 255.255.255.0. Default gateway 192.168.1.1. PC 1, IP address 192.168.2.2. Subnet max 255.255.255.0. Default gateway 192.168.2.1. DNS server IP address 192.168.1.10. Subnet max 255.255.0. Default gateway 192.168.1.1. Server Ilkom IP address 192.168.2.10. Subnet max 255.255.255.0. Default gateway 192.168.1. Server Pendilcom, pendil.com
IP address 192.168.1.20. Subnet max 255.255.255.0. Default gateway 192.168.1.1. Pastikan routing antar subnet. Aktifkan routing pada router 0. Konfigur terminal IP route 192.1.1.0.255.255.255.0 Pas Ethernet 0 garing 0 IP route 192.168.2.0.255.255.255.0 Pas Ethernet 0 garing 1 exit langkah 3 konfigurasi DNS server. Klik pada DNS server, tab service, pilih DNS, pastikan DNS service on. Tambahkan entry berikut. Name ilcom.com, address 192.168.2.10. Name pendilcom.com dengan address 192.168.1.20. Pastikan semua komputer menggunakan 192.168.1.10 sebagai DNS server. Langkah 4 uji koneksi. 1. Ping dari PC 0 ke PC 1. Klik PC 0. Tab desktop command prompt. Ketik ping 192.168.2. Mohon maaf, titik 2.2. Jika sukses akan muncul respon reply from. 2. Ping dari PC 1 ke PC 0. Klik PC 1, tab desktop command prompt, ketik ping 192.168.1.2. Jika sukses akan muncul respon reply from. Nomor 3, akses ilcom.com dari PC 1. Klik PC 1, tab desktop web browser. Masukkan URL. Kita tunggu sebentar. http ilcom.com. Halaman web dari server ilcom.com akan muncul. 4. Akses pendilcom.com dari PC 0. Klik PC 0. Setelah menyelesaikan semua pengujian yang ada, saya Muhammad Rizal Julio Pratama izin mengakhiri presentasi berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.